खाद्य रांधिछ कि एहाकू आमे इंग्लिश रे कहबा हैव यू कुक्ड द फूड हैव यू कुक्ड द फूड होची तुमे क्यों खाद्य पसंद कर एहाकू आमे इंग्लिश रे कहबा व्हाट फूड डू यू लाइक व्हाट फूड डू यू लाइक को मोर साहाय्य दरकार कि एहाकू आमे इंग्लिश रे कहबा डू यू नीड माय हेल्प डू यू नीड माय हेल्प ମୁଁ ଏହା ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I did not understand I did not understand ମୁଁ ଏହା ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I did not understand this I did not understand this ମୋର ଆଜି ଡେରି ହେଉଛି ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I am getting late today I am getting late today ମୁଁ କଣ କହିଲି ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Did you understand what I said Did you understand what I said କେତେବେଳେ କେମିତି କହିଥାଉ ଆମେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମୋର ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା A mistake happened ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ କ୍ଷତିଦାୟକ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା This is harmful for me This is harmful for me ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା This is completely wrong This is completely wrong ତୁମେ ଠିକ କହୁଛ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା You are right You are right ଏହା କେତେ ଦାମ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା How much does this cost How much does this cost ଏହା କେତେ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା How much is this How much is this ମତେ ଏହିଟା ଦରକାର ମତେ ଏଇଟା ଦରକାର ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I need this one I need this one किटकू गले आमे पचारिथांती किलो केते एहाकू आमे इंग्लिश रे कहबा हाउ मच फॉर ए किलो हाउ मच फॉर ए किलो नेक्स्ट होची मते गोटे किलो दियंतु एहाकू आमे इंग्लिश रे कहबा गिव मी 1 किलो गिव मी 1 किलो शेषरे केते हेबो एहाकू आमे इंग्लिश रे कहबा हाउ मच इज दिस फाइनल प्राइस हाउ मच इज दिस फाइनल प्राइस एटा भलो अछि कि एहाकू आमे इंग्लिश रे कहबा इज दिस फ्रेश Is this fresh? Next होची आपणक पाखरे आलू अछि कि एहाकू हम इंग्लिश रे कहबा Do you have potato? Do you have potato? आपणक पाखरे पियाज अछि कि एहाकू भी हमें सेम रे कहबा Do you have onion? Do you have onion? एटा बहुत दाम एहाकू हम इंग्लिश रे कहबा It is too expensive. It is too expensive. किछि कम करि देबो कि Can you reduce the price a little? Can you reduce the price a little? शेषरे केते हेबो एहाकू हम इंग्लिश रे कहबा How much is the final price? How much is this final price? मु एटा नेबी एहाकू हम इंग्लिश रे कहबा I will take this. I will take this. एहा हमें कहिथाउ 50 टंका दियंतु एहाकू हम इंग्लिश रे कहबा Give it for 50. Give it for 50. ना मु 40 टंका देबी नो I will give you 40 no I will give you 40 प्रथम थर तुम पाखरु किणुची एहाकू हम इंग्लिश रे कहबा It's my first purchase from you It's my first purchase from you मु परिबा केउठी पाइबी एहाकू हम इंग्लिश रे कहबा Where can I find vegetable Where can I find vegetable सबुठ कम केते हेबो What is the lowest price What is the lowest price 100 टंका कम नियो एहाकू हम इंग्लिश रे कहबा Take 10 rupees less जदि हमें 5 टंका कम नियो एहाकू ताहले हम इंग्लिश रे कहबा Take 5 rupees less परि भाबरे हमें हमर सेंटेंस को कहिबा ना मते दरकार नाही एहाकू हम इंग्लिश रे कहबा नो आई डोंट वांट इट नो आई डोंट वांट इट भल्ल टमाटो अछि कि डू यू हैव गुड टमाटो डू यू हैव गुड टमाटो हमें कहिथाउ माछ बाजार केउठी अछि एहाकू हम इंग्लिश रे कहबा वेयर इज द फिश मार्केट वेयर इज द फिश मार्केट कृपा करी बाकी पैसा तक दियो एहाकू हम इंग्लिश रे कहबा प्लीज गिव मी द चेंज प्लीज गिव मी द चेंज खराब दिसुची एहाकू हम इंग्लिश रे कहबा इट लुक्स डैमेज्ड आउ गोटी प्रकार रो अछि कि एहाकू हम इंग्लिश रे कहबा डू यू हैव ए डिफरेंट टाइप्स डू यू हैव डिफरेंट टाइप्स एटा पुराना जिंस कि एहाकू हम इंग्लिश रे कहबा इज दिस ओल्ड स्टॉक एटा मिठा अछि कि एहाकू हम इंग्लिश रे कहबा इज दिस स्वीट केउटा सबुठु भलो एहाकू हम इंग्लिश रे कहबा व्हिच वन इज दिस बेस्ट बैग रे भर एहाकू हम इंग्लिश रे कहबा फिल दिस बैग
fill this bag कहि थाउ। बेसी दियो एहाकु हम इंग्लिश रे कहिबा give a little more, give a little more। भलो भाबे ओजन कर एहाकु हम इंग्लिश रे कहिबा please weight it properly, please weight it properly। गोटे पीस दरकार एहाकु हम इंग्लिश रे कहिबा I need one piece, I need one piece कहि थाउ। 250 ग्राम दरकार एहाकु हम इंग्लिश रे कहिबा only 250 grams, only 250 grams। सेटा ठीक अछि पैक कर that's okay pack it, that's okay pack it। स्कैनर रे पैसा नेबे कि एहाकु हम इंग्लिश रे कहिबा do you accept digital payment, do you accept digital payment। नगद पैसा नेबी एहाकु हम इंग्लिश रे कहिबा I will pay by cash, I will pay by cash। मु गुणवत्ता जांच करि परिबे कि can I check this quality, can I check this quality। नमस्कार मु तुमको किछि खोजिबारे सहाय्य करि पारे। हेलो can I help find something, can I help you find something। ताजा माछ आनिले एहाकु हम इंग्लिश रे कहिबा he brought fresh fish, he brought fresh fish।